first day lang naman. Lamon na lamon kaya ngayon sobrang taba. May naluto. Wala na maging script eh. Tutuhin eh. Suspect. Kunwari, mainin. Pero tuwing gabi, sobrang manyak. Akala nila, walibini. Suspect. Feeling lalaki, pero naka-napkin. Akay mo? Ewan pa. Suspect. Ang ganda sa Facebook, pero sa personal, hindi. Buligtad naman eh. Daya eh. Suspect. Lalaking lalaki, pero may dede. Huh? Kakay mo naman. Ewan pa.